Little lemon. Katsuri. Oh, something like lime. Yuk, mari kita bernamaskara. Kerap. No smartphones. No smartphone, jangan melihat handphone, jangan minum, jangan keluar ke sana kemari. Terima kasih. I wonder what is going to happen with these kind of people who constantly use their smartphones in the next life. Bante penasaran apakah yang terjadi dengan kita yang terus-menerus menggunakan smartphone. They are born without a head, Instead of the head, they have a smartphone on their shoulders. Kita terlahir melainkan ada kepala, tetapi kepala kita adalah smartphone. Because they don't use their head anymore. Huh? Karena kita tidak menggunakan kepala kita lagi. What did we do 10 years, 15 years ago, huh? Apakah yang kita lakukan 10 tahun dulu atau 15 tahun dulu? Nobody can calculate anymore. Nobody can read maps anymore. Tidak ada yang bisa berhitung lagi sekarang. Tidak ada yang bisa membaca peta lagi sekarang. And sooner or later, nobody will be able to communicate with its mouth, yeah? They're only text, yeah? Ya, dan kemudian kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mulut kita, melainkan dengan tulisan atau teks. So this part of the body is completely obsolete, yeah? Jadi bagian dari tubuh ini ya tidak diperlukan lagi. So be careful. Be careful about using the smartphone. Jadi berhati-hatilah ketika kita menggunakan smartphone kita. It's a distraction, yeah? It's killing time. Playing games, yeah, on the smartphone, yeah? Killing time. You have so much time, you need to kill it, huh? Smartphone merupakan distraction, ya, membuat kita menyimpang, ya, kita main game, kita membunuh waktu kita. Ya, apakah waktu kita terlalu banyak sehingga kita perlu membunuh waktu kita, menghabiskan waktu kita? Life is very short. Hidup ini sangatlah singkat. And we should make the most out of it. Dan kita perlu menggunakan semaksimalnya. Just like the Lord Buddha said, human life is the jumping board out of samsara. Seperti yang Buddha sampaikan bahwa kehidupan sebagai manusia merupakan papan loncat keluar daripada samsara. But if you want to be a hamster in a hamster wheel, doesn't matter to me. Tetapi bila Anda ingin menjadi hamster yang berlari-lari dalam hamster wheel, ya tidak masalah untuk Bante. You know what a hamster in a hamster wheel is? Running, not going anywhere. Apakah Anda paham, ya, hamster yang berlari di lingkaran itu, ya, dia berlari dan berlari, tetapi tidak kemana-mana, di sana-sana saja. There are 31 realms of existence. Ada 31 alam kehidupan. Wow, it's short Indonesian, huh? 31 realms of existence. Ya, 31 alam kehidupan. Sometimes we go up, then we go down, then we go up again, then we go down again. And most of us just go down and come back to the human realm.
Kadang kita naik dan kita turun lagi, kita naik dan kita turun lagi. Tetapi kebanyakan kita turun saja dan naik kembali menjadi manusia. 70% of the human population have no alternative than going down to hell when they are dying. Dan 70% daripada populasi tidak memiliki opsi lain selain turun ke neraka ketika mereka meninggal. They are called the Pata Parama, the hopeless ones. Mereka disebut Pata Parama yang tidak memiliki harapan. They are born as human beings, make enough evil, so they go down to hell. Mereka terlahir sebagai manusia dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan mereka turun ke neraka. When their time in prison is over, then they come back as a ghost and then they come back as a human being just to go to hell again. Dan mereka ketika pada sampai waktunya mereka terlahir kembali menjadi hantu, from the ghost, back to the human realm, and then back down again, and then kembali menjadi manusia dan turun lagi. Back to the human realm, just to go back again to hell afterward. Kembali ke alam manusia hanya untuk turun kembali ke alam neraka. But the people here are called the Neya. Tetapi orang-orang yang di sini adalah yang disebut Neya. Just like the Indians, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no. Seperti orang India, ya, ndak, pelin-pelan. We swing forth and back, One day we keep the precepts, another day we don't keep them. Satu hari kita menjaga sila kita, hari kemudian kita tidak menjaganya, maju mundur. That is called, we swing forth and back, but we have the chance, to go further. Itu disebut maju mundur, tetapi kita memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh lagi. We have the chance, to go, to the stages of it, to the 4 stages of enlightenment. Kita memiliki kesempatan untuk pergi ke 4 tingkat kesucian. To Sotapanna, Sakadagami, Anagami, or Arahant. Kepada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arhat. These are called the Arya Sangha, the noble Sangha. Ini disebut Arya Sangha, Sangha yang suci. But in order to go there, we need to keep the 5 precepts. Tetapi untuk dapat menuju ke sana, kita perlu menjaga 5 sila kita. We need to break the first 3 fetters. Kita perlu melenyapkan atau menghancurkan 3 belenggu pertama. The first fetter is the fetter of doubt. Belenggu yang pertama adalah belenggu keraguan-raguan. Doubt that there's heaven, doubt that there's hell. Meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka. Doubt that there are beings in heaven and doubt that there are beings in hell. Meragukan adanya makhluk di alam surga, meragukan adanya makhluk di alam neraka. Doubt that there's karma and that there are results of karma. Dan mereka meragukan adanya karma dan hasil daripada karma. And most of the people here in this world, already, they are so attached to their views and opinions that they cannot even break the first fetter. Tetapi kebanyakan manusia, mereka begitu melekat kepada pandangan dan opini-opini mereka, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan belenggu yang pertama. Just like us, we want to stand, one foot is in Buddhism, the other foot is in Hinduism. Seperti kita, satu kaki berada di Buddhis, satu kaki lagi berada di Hindu. Because we are not convinced that Buddhism is the only religion. Karena kita tidak yakin bahwa Buddhis itu adalah agama satu-satunya. So we keep the other foot, in Hinduism or Muslim or whatever it is, Dan kita satu kaki kita lagi berpijak pada agama lain, So it is called fetter because it binds us to the realm of birth and death, to the samsara.
Ini disebut belenggu karena ia mengikat kita pada alam kelahiran tumbal kembali. So the second fetter is the fetter of not keeping the precepts or keeping the precepts constantly. One day we keep them and one day we don't keep them. Yang kedua adalah belenggu di mana kita tidak dengan secara konstan menjaga Pancasila kita. Satu hari kita menjaga sila, hari yang berikutnya kita tidak menjaga sila kita. Very often it is translated as fiddling with rites and rituals. That is complete wrong translation. Kebanyakan diterjemahkan sebagai terikat kepada ritual. Sila pada paramasa. Sila pada paramasa. And sila are the 5 precepts. Dan sila itu adalah 5 sila. And Bhatta Paramasa is fiddling with the precepts, keeping them or not keeping them. Dan sila paramasa adalah tidak secara konstan, tidak secara tetap ya, menjalankan sila. And the most difficult, we can break this fetter by just keeping from today on, we keep the 5 precepts, yeah. Dan untuk menghancurkan belenggu ini sangatlah mudah, yaitu hanya perlu menjaga 5 sila dari hari ini. And the third fetter is a difficult one. It's the identification with the body. Dan belenggu yang ketiga adalah belenggu yang sangat sulit sekali karena ia adalah identifikasi dengan tubuh kita ini. We believe we are this body. Kita percaya bahwa kita adalah tubuh ini. That the body is me, mine and myself. Bahwa tubuh ini adalah saya, milik saya. Me, mine and myself. Me, my in Indonesia is like the same. Yeah, almost the same. It's hard to yeah. Me, yeah, it belongs to me. Ya, milik saya, ya. Saya, aku. It's myself, yeah. Ya, diri saya, diri saya, milik saya. Yeah. We identify with this body. We are born in this body, we die in this body, and we never get out of the body, so we believe we are the body. Kita terlahir di tubuh ini, kita mati di tubuh ini, sehingga kita percaya bahwa kita merupakan tubuh ini. This is an identification. It's just the same as, we have a car, we love this car, once it breaks down, once it cannot be repaired, we get a new car. Ini merupakan identifikasi, sama sepertinya kita memiliki mobil, ya, mobil baru, tetapi bila mobil itu rusak, kita pun mengganti dengan mobil yang lain. So when this body dies, we get a new body. Jadi ketika tubuh ini mati, ya kita mendapatkan tubuh yang lain. We love it so much. Kita sangat mencintainya. We can't get enough of it. Kita tidak pernah cukup dengan tubuh ini. And especially when we get older, we already think about the new body. Apalagi ketika kita sudah tua, kita sering berpikir untuk mendapatkan tubuh yang baru. I want to be young again. Saya ingin menjadi muda kembali. When we're young, we don't think about death, but when we get older, we think about, it was so nice when we were young, full of energy, and all this excitement in this world. When we get old, we don't have this energy anymore, yeah? Ketika kita sudah tua, ya kita berpikir bahwa kita sudah tidak bisa bergerak, ya tidak bisa excitement lagi, apa ya? Yeah. How excitement? Ya, tidak bisa enjoy lagi atau bergerak ke sana kemari dengan leluasa. Ya. Ketika kita muda, kita tidak pernah berpikir demikian. People want to travel the world, when we get old, it's also tedious, yeah. Ya, orang-orang ingin sangat suka ya pergi berjalan-jalan. Ya. What is tedious, Achan? What? Tedious. Tedious. Richard, tedious. Tiring. Oh, ya. Tetapi sebagai orang tua itu sangat melelahkan. So this is our attachment to the body that we have to break. Yeah. Jadi ini adalah keterikatan kita, kemelekatan kita terhadap tubuh yang harus kita hancurkan.
And think about what I said before. Dan pikirkanlah apa yang Acan sampaikan tadi. There are 5 khandhas: Yang disampaikan kemarin yaitu 5 kanda, Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. rupa, wedana, sanya, sankhara, winyana. So that is the body, that is feeling, that is memory, association, and thought and consciousness. Tubuh, perasaan, ingatan dan asosiasinya, pikiran dan kesadaran. But the owner of these 5 khandhas is the citta. Tetapi pemilik daripada 5 kanda ini adalah sang cita. Think of it as being the driver of this body. Bayangkanlah sebagai pengemudi daripada tubuh ini. When the citta is completely calm, Ketika cita tenang sepenuhnya, and we can experience it when we are in samadhi, sitting in samadhi, and the citta is completely calm, the body does not move. kita dapat mengalaminya ketika kita berada dalam samadhi, ya, cita itu sangat tenang dan tubuh ini tidak bergerak. The body only moves when the citta is awake and tells the body to move. Dan tubuh ini hanya bergerak ketika cita itu terbangun dan menyuruh, ya, mengontrol tubuh ini untuk bergerak. So the citta is the driver of the body. Jadi cita merupakan pengemudi daripada tubuh ini. But it is not the body. Tetapi cita bukanlah tubuh ini. Just like the driver of a car is not the car. Seperti pengemudi semua mobil, sang pengemudi bukanlah si mobil. When the driver of a car is asleep, the car does not go anywhere. Ketika pengemudinya sedang tidur, mobil pun tidak bergerak kemana-mana. When the driver wakes up, then he can go forward, backward, left or right, whatever. Ketika pengemudinya terbangun, ya, mobilnya bisa berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kemanapun. So, at the time when the Lord Buddha came down, and reached his enlightenment, he told us about it. Yeah, I mean the body is the body, and the driver, the citta is the citta that drives this body. Yeah, so like he knocked on the window of our car and said, "Get out, see that you're not the car." Jadi Sang Buddha lahir dan turun ke dunia ini dan mencapai pencerahan dan menyampaikan bahwa tubuh ini adalah tubuh dan cita adalah cita. Ya, sang cita bukanlah si tubuh. Seperti Sang Buddha mengetok kaca daripada mobil kita dan menyuruh kita keluar daripada mobil. Okay, so we have to understand it. So we have to investigate, that the body is the body and the citta is the citta, to separate it out. Jadi kita harus memahami hal ini bahwa cita adalah cita dan tubuh adalah tubuh, dan kita harus bisa berlatih untuk membedakan hal ini atau untuk memisahkan mereka. The body is something for us to create things, yeah. It's a tool. Tubuh adalah alat, ya, untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu. But as we have learned, whatever creation we create, it will disappear. Tetapi apapun yang kita ciptakan, yang kita buat, semuanya akan lenyap. Look at all the civilizations, all these empires, they all disappear. Lihatlah civilization atau negara-negara yang dulu, ya, semuanya muncul dan lenyap. Look at the last civilization. We don't know much about it. Kita bisa melihat apa artinya civilization, ya? Bagaimana mentranslatekannya? Atlantis, for instance. Ya, contohnya civilization Atlantis, ya, mungkin kehidupan yang dulu berbangsa bernegara, kita sama sekali tidak memiliki sejarah apapun tentang mereka. Each civilization will have a Buddha. Setiap civilization memiliki seorang Buddha. Once the Buddha's teaching disappears, sooner or later the civilization will die. Ketika seorang Buddha sudah paranibbana atau sudah lenyap, ya, maka cepat atau lambat sebuah peradaban itu akan lenyap juga. And on this planet it is already the 4th civilization.
That's what the Lord Buddha teaches. Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa di dunia ini, di bumi ini, bahwa sudah merupakan peradaban yang keempat. We know a little bit about the previous civilization, Atlantis. Kita hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang peradaban Atlantis. We heard about, the second civilization that was in the Pacific. Kita mendengar peradaban yang kedua yang berada di But we Pasifik. have no idea about the first civilization. Tetapi kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang peradaban yang pertama. And after our civilization will die, there will be a new civilization, the last civilization on this planet. Setelah peradaban kita musnah, ya akan muncul lagi peradaban yang baru. And what is going on? Ayo bagi yang telat, ayo cepat masuk, Ah. cepat duduk. They just march in. Cepat duduk, cepat. This is not a university where you can come anytime you want. Acan mengingatkan bahwa ketika Dhammatalk itu bukan seperti universitas. Pas ceramah kuliah di universitas kita boleh datang ya, dan keluar sesuka hati kita. We have to have respect for the Dhamma. Kita harus memiliki hormat pada Dhamma. And being respectful to the Dhamma means, that we come before the teacher comes. Dan rasa hormat itu ya kita lakukan dengan datang sebelum sang guru datang. Not just any time that we want to. Bukan kapan jam ya kita ingin datang. So the next civilization there will be also the Buddha. Dan peradaban yang selanjutnya juga akan ada seorang Buddha on this planet, yeah. Di planet ini. And when this planet is destroyed, sooner or later it will be destroyed. We will go to another planet. Dan cepat atau lambat planet ini juga akan musnah dan kita pindah ke planet yang lain. We have been on so many planets. In this universe is so huge, yeah. Kita sudah pernah berada di planet lain, ya. Alam semesta ini begitu besar. The Lord Buddha said, this earth, is the planet with the longest life. Sang Buddha mengatakan planet bumi ini merupakan planet yang berusia sangat panjang, terpanjang. He used to be on planets where there was only one civilization. Dulu biasanya hanya ada planet ya dengan hanya satu peradaban. Or 2 or 3 civilizations. Ataupun 2 ataupun 3. So enjoy enjoy your life here, yeah. While you can. Nikmati hidup kita di sini selama kita bisa. Okay, so again, yeah, the 3 fetters that we have to break in order to become a Sotapanna, yeah, is the fetter of doubt, is the fetter of not keeping the silas, and is the fetter of identification with the body. Jadi 3 belenggu pertama yang perlu kita hancurkan untuk menjadi seorang Sotapanna, yaitu yang pertama adalah belenggu keraguan-raguan, yang kedua adalah tidak menjaga sila dengan tetap, yang ketiga adalah identifikasi terhadap tubuh ini. And if we can break these fetters, in this life we can enter Sotapanna or stream entry. Bila Anda bisa menghancurkan 3 belenggu ini, maka dalam kehidupan ini Anda dapat menjadi seorang Sotapanna atau pemasuk arus. Entering the stream means we have at most 7 more lives to go. Seorang pemasuk arus artinya kita hanya memiliki maksimal 7 kali kehidupan lagi. We can finish it in this life or in the next life or at most 7 lives. Kita bisa menyelesaikannya dalam kehidupan ini juga, ataupun kehidupan berikutnya, ataupun paling banyak 7 kehidupan. The lives that we can live is sometimes in heaven and sometimes on earth, yeah, but not lower below the human realm, not lower below the human realm. Yeah. Kita bisa hidup ya sebagai manusia ataupun di alam surga, tetapi
tidak lagi di alam yang lebih rendah daripada alam manusia. So Sotapanna goes only to heaven or becomes a human being. Jadi seorang Sotapanna hanya pergi ke alam surga atau menjadi seorang manusia. It is the first stage of enlightenment. Ini merupakan tingkat kesucian yang pertama. The second stage of enlightenment is called, Sakadagami or once returner. Tingkat kesucian kedua disebut Sakadagami atau yang kembali sekali lagi. It is difficult to define, but it is said, he cuts the greed and hate to half. Sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi dikatakan bahwa seorang Sakadagami memotong keserakahan dan kebencian 50%. So greed and hatred are the fourth and fifth fetter. Jadi keserakahan dan kebencian merupakan belenggu yang keempat dan kelima. And if they're completely cut, people can go to the anagami or non-returner. Tetapi bila mereka bisa memotong atau menghancurkan belenggu ini, mereka dapat mencapai menjadi seorang anagami. Non-returner means they don't come back to the heavenly world or to the human world. Seorang anagami ataupun seorang yang tidak kembali lagi, mereka tidak kembali ke alam surga ataupun ke alam manusia. They finish their work up to Arahant, in 5 separate realms of existence. Mereka menyelesaikan tugasnya dan menjadi seorang arahat di 5 alam yang berbeda. You can say they just fall up, slowly develop up to Nibbana. There's no regress anymore. Atau kita dapat bilang bahwa mereka akan setahap demi setahap atau pelan-pelan tetap berjalan menuju pencapaian arahat, tidak kembali lagi. For instance, the Sotapanna can still have a married life, he can have kids, he can have a wife, or a husband, Seorang Sotapanna masih bisa menikah, memiliki suami ataupun istri, atau memiliki anak. But the non-returner, he will not look back at the world, Tapi mereka yang tidak kembali, mereka tidak melihat kembali dunia ini lagi. The non-returner or anagami has to overcome the 5 higher fetters. Seorang anagami perlu menghadapi 5 belenggu yang di atas. Attraction to form. Ketertarikan terhadap bentuk. Attraction to formlessness. Ketertarikan terhadap ketidakbentukan. Conceit. I can't translate conceit. Conceit. Ego, kesombongan. Yeah, but it's not only, ego is too much, Conceit, knowing that one is better than others, knowing that one is lower than others, knowing that one is on equal footing with others. That is the conceit. Conceit atau kesombongan yang mengetahui bahwa seseorang itu lebih tinggi dari seseorang yang lain, lebih rendah dari seseorang yang lain ataupun sama dengan seseorang yang lain. And then the restlessness. Dan kegelisahan. And the last one is avijja. Dan yang terakhir avijja. Once he has cut all these 5 fetters, he will become an arahant. Ketika mereka sudah memotong 5 belenggu yang terakhir ini, mereka akan menjadi seorang arahan. So, these are the 4 stages of enlightenment. The highest form is the arahant. That has no inkling, of coming back anywhere. When he dies, he goes into paranibbana, and while he is still alive, he is in nibbana. Jadi ini adalah 4 tingkat kesucian, di mana yang tertinggi adalah tingkat arahat, di mana mereka ketika meninggal mereka memasuki parinibbana, ketika mereka masih hidup mereka ada dalam nibbana. So choose your life, choose your goal in your life, wisely, Jadi tentukan, pilihlah tujuan hidup kita dengan bijaksana. So we were just, discussing the 4 stages of enlightenment. There is one thing that you might want to know is, how do we get to heaven?
Jadi kita telah membahas 4 tingkat kesucian, ya. Sekarang kita membahas bagaimana cara naik ke surga. And that is, of course, keeping the 5 precepts. Dan tentunya dengan menjaga 5 sila. Then we need a lot of generosity. Dan kita perlu banyak kedermawanan. Stingy people are not allowed in heaven. Orang pelit tidak diperbolehkan di surga. People who are disrespectful are also not allowed in heaven. Orang yang tidak sopan, tidak menghormati orang lain juga tidak diperbolehkan di surga. So we have to have respect for our parents, for our teachers, for our benefactors, yeah? Ya, kita For our parents. Kita menghormati orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa kepada diri kita. But not only to them, but to all human beings, all beings, yeah? Being respectful, yeah? Tapi bukan hanya saja kepada mereka, tetapi kepada semua makhluk, ya, semua makhluk hidup. Mari kita memiliki rasa hormat kepada semua makhluk hidup. And the third thing that we need, is gratitude. Being grateful. Dan yang ketiga adalah kita perlu memiliki rasa berterima kasih. Being grateful what is given to us, yeah? Berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kita. The children being grateful to their parents. Sang anak merasa berterima kasih kepada orang tuanya. Yeah, the younger generation is not grateful anymore to their parents. I mean, they live, the parents live for their kids, for 20 years, and what do? What the kids do? Sekarang di generasi yang muda ini, ya, sangat banyak anak muda, walaupun sudah tinggal bersama orang tuanya 20 tahun, tetapi apakah yang mereka lakukan? These kind of people never can go to heaven. Yeah? Orang-orang seperti ini tidak dapat pergi ke surga. But also being grateful to our teachers, yeah. Tapi kita juga harus berterima kasih pada guru kita. Being grateful for what is given to us, the opportunities that are given to us in our life. Berterima kasih terhadap apa yang diberikan kepada kita, apa yang diajarkan. We are in a society where we depend on each other, yeah. So being grateful, if other people help us, or give us the opportunity. Kita berterima kasih, kita hidup ya di dalam suatu masyarakat yang bergantung sama lain. Jadi mari kita merasa berterima kasih terhadap satu sama lain ya atas kesempatan yang diberikan. So remember this, generosity, gratitude, respect. Jadi ingatlah hari ini kedermawanan, rasa hormat dan rasa berterima kasih. And then of course the 5 precepts. Dan tentunya 5 sila. If we keep the 5 precepts but don't have enough, generosity, gratitude, respect, we will be born as a human being. Bila kita hanya menjaga 5 sila tetapi tidak cukup kedermawanan, rasa hormat, rasa berterima kasih, kita hanya terlahir sebagai manusia. If we don't keep the 5 precepts, we go down. Bila kita tidak menjaga 5 sila, kita akan turun ke bawah. We can go down into the animal realm or the ghost realm, the demon realm or the hell realm. Kita bisa turun ke alam binatang, ke alam hantu ataupun alam neraka. Just like we don't keep, the laws of the country, we go to prison. Seperti kita melawan atau melanggar aturan dari sebuah negara, ya kita akan masuk ke penjara. You're put into prison for a few years or for a long time, yeah. It's the same with the hell. You're put into hell for a short time or for a long time, yeah. But when you come out, you're free again, yeah. Ya, seperti kita masuk ke penjara lama atau sebentar, ya sama seperti masuk ke neraka lama atau sebentar juga. Ketika kita keluar, kita kembali bebas. So if you like to be with all your friends that go to hell, you're welcome. Jadi bila Anda ingin bersama teman Anda di neraka, ya. Huh? And then you're not coming? What? If you want to go to the hell with your friends? No. Yeah. I didn't say that. Yeah.
If you want to be with your friends that Yes. are down in hell, Yes. then you can go down to hell as well. Ya, bila Anda ingin bersama dengan teman Anda turun ke neraka, ya Anda boleh turun ke neraka. Because most of your friends are going down to hell anyway. Karena kebanyakan teman-teman kita ya bagaimanapun turun ke neraka juga. I mean, in Thailand, in Isan, that they have a nice saying, I mean, all my friends are down in hell, I mean, I better go down, with my friends. And in the heaven, there's hardly anybody, so I mean, will be very cold, Jadi ada peribahasa di Isan ya. Isan itu north east, utara timur, timur laut ya, Thailand. Teman-teman saya semua berada di neraka ya, jadi saya pun turun ke neraka karena bila saya ke surga tidak ada siapapun yang saya kenal ya, di sana sangat sepi sekali. So it's up to you, yeah. You know the rules, yeah. I just laid them out to you, yeah. So it's up to you where you go. Jadi tergantung diri kita sendiri kemana kita mau pergi ya. Bante sudah memberikan arahnya atau caranya, jadi semuanya tergantung pada diri kita. So now the interesting question is, I mean, we talked about, a few days ago we talked about the path that leads to the end of dukkha, that leads to the 4 stages of enlightenment. It's the path of sila, samadhi, and panya. Jadi pertanyaan yang menarik ya, karena kemarin kita sudah bahas bagaimana jalannya ya menuju pelepasan daripada dukkha, mencapai 4 tingkat kesucian. And panya is the development of wisdom. Yang tercakup dalam sila, samadhi, panya, dan panya adalah kebijaksanaan. You cannot Google wisdom on your phone. There is no wisdom in your phone. Kita tidak bisa mendapatkan kebijaksanaan dari handphone kita. Tidak ada kebijaksanaan di sana. You cannot, you can read all the books in the world and there's no wisdom in the books in the world. Kita bisa membaca semua buku di dunia ini ya, tetapi tidak ada kebijaksanaan di dalamnya. The wisdom comes through investigation. Kebijaksanaan datang dari penyelidikan atau investigasi. We ask the right questions. Kita bertanya pertanyaan yang tepat. But without samadhi, we cannot penetrate through the thickness of the kilesa. Tetapi tanpa samadhi kita tidak dapat mempenetrasi ya, menembus kilesa yang sangat tebal. It is like if you have a blunt knife, I mean you cannot cut anything. Ini seperti kita hanya memiliki pisau yang tumpul, kita tidak dapat memotong apapun. Practicing samadhi is sharpening the knife. Melatih samadhi sama seperti mengasah pisau kita. And wisdom is then cutting, whatever we want to investigate to see the structure of it. Dan wisdom ya, kebijaksanaan adalah memotong ya apa yang ingin kita lihat ya sesuai dengan strukturnya. So when we want, what do we have to investigate? Of course the 5 khandhas. Jadi apa yang perlu kita selidiki ya tentu saja 5 khandha. Because we identify with the 5 khandhas. Karena kita mengidentifikasi dengan 5 khandha. So we have to investigate it. Jadi kita harus melakukan penyelidikan. See that it's anicca, anatta, dukkha. Melihat bahwa itu adalah anicca, dukkha, anatta. Anatta. Do the people understand? Anatta, not me, not mine, not myself. Anatta bukan saya, bukan aku, bukan milik saya. So in the first thing that we investigate, of course, is this body. Jadi yang pertama yang kita selidiki tentunya adalah tubuh ini. We are born in this body, we program this body for 15, 16, 18 years, yeah? Kita lahir di tubuh ini, kita memprogramnya selama 15, 18 tahun. No? You learn to walk, you learn to talk, you learn to read, you learn to write, you learn to think. 16 years, before you can use this body.
Kita belajar ya untuk berjalan, ya kita belajar untuk membaca, menulis, ya kita menghabiskan waktu ya 15 tahun, 16 tahun ya untuk tubuh ini. Huh? And then just like a robot, we turn it on automatic behavior, and then walk through life. Sama seperti robot ya, kita menghidupkannya secara otomatis dan kita berjalan melewati kehidupan ini. Because we don't know what we are doing, we don't know why we are doing it, and we don't know the results of our doing. Karena kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil dari yang kita lakukan. Only sometimes we wake up, what am I doing? Why am I here? What am I doing in this body? Huh? Ya. And then we go to sleep again. Sama seperti kita terbangun, ya kita bertanya, kenapa saya berada di dalam tubuh ini, apa yang terjadi, ya, dan kita tertidur lagi. That's when we wake up. That's when we have awareness. That's when we have sati. Itu adalah ketika kita terbangun, ya kita memiliki sati, ya kita memiliki kesadaran. But normally we program our life, till the last day, yeah. We program our life Till the last day, until the day of death. Ya. Tetapi kebanyakan kita memprogram tubuh kita ini ya sampai di hari terakhir. We learn a job, yeah. We go and work. We have a family. We have kids, and so on, and then we get retired. Then we go this country, that country, or this, do this and that, and then we die. That's our program, and then we just, turn it on autopilot. Ya, kita seperti terprogram ya, kita dewasa mencari pekerjaan, bekerja, menikah, memiliki keluarga, kita pensiun, kita berjalan traveling ke sana kemari, ya terus kita meninggal. Dan kita terprogram sama seperti ini. Just like the industrial robots, yeah. I mean now the world cars, it takes a long time to program them, half a year, so they can do their job. Ya, seperti robot ya di pabrik-pabrik ya, perlu waktu yang lama ya, setengah tahun untuk memprogram mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. And the chitta is the one who programs this. Dan citalah yang memprogram hal-hal tersebut. So for investigation we need this sati, we need this awareness, we need a sharp knife to be able to cut down, the 10 fetters, yeah. Jadi kita memerlukan sati ya, kesadaran perhatian ya untuk memotong ya belenggu-belenggu ini. If the knife is not sharp, we cannot cut. Bila pisaunya tidak tajam ya, kita tidak bisa memotong. That's why we have to develop sati. Inilah kenapa kita perlu mengembangkan sati. I am sorry. That is I mean, it's so easy to say, I'm sorry, I'm sorry, but, what is, yeah? I'm sorry, and I do it the next time again, yeah? I hope not. Sorry, I will correct myself. Next time I try not to do it again, yeah? Okay. Thank you, Ajahn. It's not only for you, it's everybody says, oh, sorry, sorry, but we don't really mean it. Ajahn mengajar kita ya dengan kejadian ini. Kita jangan hanya mengucap maaf ya, tetapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita, jangan mengulang hal tersebut kembali. So, samadhi, sati, this awareness that knows, it's sharpening the knife, training samadhi, not having thoughts, not having memories, just know what is going on. Yeah? When we train it with the Buddha, know what the Buddha is doing. When we train it with the breath, know what the breath is doing at every moment. Jadi melatih samadhi ya, yaitu mengasah pisau kesadaran sati ini ya dengan mengetahui apakah yang sedang terjadi dengan Buddha ya, ataupun apakah yang sedang terjadi pada nafas kita. Once we can stay in this kind of samadhi for 10-15 minutes, then we can start to do the investigation of the body. Ketika kita sudah tidak ada pikiran ataupun ingatan, ya kita sudah berdiam dalam samadhi ini paling tidak 10 atau 15 menit, ya maka kita dapat melakukan investigasi. So this afternoon we already learned the investigation of pain.
Jadi pada sore tadi kita telah mempelajari penyelidikan terhadap rasa sakit. Instead of putting our attention on the breath or on the Buddha, we put our attention on the point of pain. Jadi melainkan kita berkonsentrasi pada Buddha atau nafas kita, ya kita berkonsentrasi pada rasa sakit kita. That is the investigation we are allowed to do while practicing samatha when the pain becomes too much for us. Ini adalah satu-satunya penyelidikan yang diperbolehkan ya ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan lagi. So the investigation of the body is very similar. Yeah? We put our attention on the body, on the whole body, on a part of the body. Jadi penyelidikan terhadap tubuh jugalah sama ya, kita memperhatikan ya tubuh kita atau bagian daripada tubuh kita. Look, see the body, as the whole body in front of us. Melihat, membayangkan tubuh kita ya secara utuh di depan kita. And then ask the chitta, show me how this body dies or what is happening when the body dies. Dan bertanya kepada cita atau berkata kepada cita, perlihatkanlah kepada saya bagaimana tubuh ini ketika meninggal. And who sees the body? Dan kita melihat tubuh tersebut. It's a chitta who sees the body. Adalah sang cita yang melihat tubuh tersebut. So the chitta and the body cannot be one and the same thing. Oleh karena itu, sang cita dan sang tubuh tidaklah mungkin merupakan satu emitmen. This is starting to break the identification with the body. Inilah cara untuk menghancurkan belenggu identifikasi terhadap tubuh. Or you can do something else. Yeah? You can take a sharp knife and cut the hand off and put it there, cut the other hand, cut the arm, cut all the parts, all the 32 parts of the body in front of you. Until nothing is here, everything is there. Yeah? Atau kita bisa melakukan dengan cara lain, yaitu kita memotong bagian tubuh kita, memotong lengan kita, kaki kita, ataupun 32 bagian tubuh kita, dan kita letakkan di depan kita. Cut the body up in bits and pieces, but not real, yeah? Just in your imagination. Ya, kita memotong ya bagian demi bagian tubuh kita, ya bukan secara fisik ya, tetapi dalam batin. It can become very clear. Yeah, when once our sati is very sharp, it can become very clear. We take the knife, we look at it, we put it there, until all the parts of the body are there. Yeah? And that moment when all the body parts are there is a small separation from the chitta and the identification with the body, and that's what we need. Jadi ketika kita memerlukan sati ya untuk melakukan hal ini, ya kita memotong bagian demi bagian ya, dan kita meletakkan di depan, dan ketika semua sudah di depan ya terjadi suatu pemisahan ya yang sedikit antara cita dengan tubuh yang di depan itu, itulah yang kita perlukan. And then you can ask questions, when you see all the body parts there. Which part of the body is the body? Dan kita bisa bertanya ya ketika saat itu, bagian dari tubuh ini manakah yang merupakan tubuh? Just like the Lord Buddha gave an example with a cart. When you disassemble the cart, in wheels and planks and nuts and bolts, where's the cart? Ya, seperti Sang Buddha memberikan suatu perumpamaan juga dengan kereta kuda zaman saat itu. Ketika kita membongkarnya, ya ada roda, ada kayu, ada baut, ya. Di manakah kereta tersebut? There's no cart. Tidak ada kereta. And it's the same with the body. There's just body parts. Dan sama halnya dengan tubuh ini, mereka hanya bagian daripada tubuh. And then you can be playful, and put the body parts together, not necessarily in the right order, you can put the legs and the shoulders and the ya, dan kita juga bisa bermain, ya kita membangun, memasang bagian-bagian tubuh kita, tidak perlu sesuai dengan urutannya. Kita dapat memasang kaki kita di bahu kita. Yeah, and for most of the people, put the brain between, at the ass, Beberapa orang ya meletakkan otaknya ya di bagian pantat. It's to understand what is the body. Yeah? That is the question we have. What is the body? Nah, jadi itu adalah untuk bertanya, apakah tubuh itu?
And to see the separation between when all the body parts are out there, to see the separation between the chitta and the body. Jadi ini adalah untuk melihat ya pemisahan antara cita dan tubuh. You have to do it, 1,000 times, 100,000 times until it really clicks. Kita perlu melakukannya banyak 100 kali, 100.000 kali, 1.000 kali ya. Kita harus melakukannya sebanyak mungkin sampai ia klik. In the beginning, it's a slight distance, you notice something, but then, once you do it, so often, it really shuts off, it cuts the fetter of identification with the body. Ya, pertama kita melakukan ya akan terasa hanya sedikit sekali pemisahannya, tetapi setelah kita melakukannya berkali-kali ya dengan sering ya maka akan terjadi suatu pemisahan yang jelas. Yang memisahkan cita dengan tubuh. So that is the path, to Sotapanna, yeah. Jadi itu adalah jalan menuju Sotapanna. Or if you like it, you can cut the body open, you take a knife, just like you look in the mirror, and you cut, you cut and cut, and then pull the skin back and look in the mirror and see, what is underneath the skin. Ataupun Anda boleh ya memotong bagian tubuh ya dengan pisau, bukan secara benar ya, dengan pisau ya, dan kita membuka kulit kita dan melihat apa yang ada di dalamnya. When you take the skin away, where's men and where's women, where's old and where's young? Nothing. Just blood and tissue. Ketika kita membuka kulit ini, di manakah muda, tua, pria, wanita? But we love this body. Hanya ada darah ya dan tisu atau otot-otot. We love to identify with this body, with our hair, with our clothes, with our figure, Every day we look in the mirror, oh yeah, nice. Tetapi kita sangat mencintai tubuh ini ya dengan rambut ya dengan hal-hal yang lainnya. Kita sangat mencintainya, kita melihat di kaca, waduh, saya sangat cantik hari ini. When we pull away the skin, we don't want to see it. Ketika kita menarik membuang kulit ini, ya kita tidak mau melihatnya. So where's the beauty of the body? Jadi di manakah kecantikan daripada tubuh ini? Where's the beauty of the body? Yeah? It's in our imagination. Yeah? The moment the skin is so thin, we just need to remove the skin and it becomes so disgusting, so ugly. Di manakah letak ketertarikan kita ya? Tetapi bila kita saja membuka kulit yang sangat tipis ini, ya, kita bisa menjadi jijik terhadap tubuh ini. Then just take, if you love this body, then just take, a skin, and take everything outside of the skin and fill it up with air, then you don't even have troubles with the body, yeah. Ya, ini sama seperti bila kita hanya ada satu kulit, ya kulit saja kita isi dengan angin pun, ya kita pun bisa sudah mencintai tubuh ini. It's a skin, it's a hair, it's that is what attracts us, But what is it, Adalah kulit ataupun rambut yang membuat kita menarik, tetapi apakah sebenarnya tubuh ini? This is asking, the right question, yeah. Ini adalah cara bertanya yang benar. What is so attractive about the body? The moment we open the body up, it becomes disgusting. Apakah yang membuat kita tertarik kepada tubuh ini saat ketika kita membukanya, ya kita sudah merasa jijik. Think about the most delicious food that we eat in the morning, we don't want to see it coming out in the afternoon through the mouth. Huh? Bayangkan makanan yang paling enak yang kita makan pagi hari, ya, dan Anda lihatlah ketika ia keluar waktu sore hari. We all in our life, we all threw up, and we don't, it's so disgusting, it's a smell, But when we take it in, delicious, raw, so nice. This tastes like this tastes like this, when it comes out, one disgusting smell. Ketika kita makan, wah ini enak, ini sangat wangi sekali, tetapi saat kita mengeluarkannya, waduh sangat bau dan menjijikkan.
I mean, this body turns everything that is nice and beautiful into something that is disgusting. Jadi tubuh ini yang mengubah sesuatu yang bagus, ya, yang enak, yang wangi, ya, berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. The food is turned into shit, you know. Makanan berubah menjadi kotoran. The perfume, you know, that we use, or the nice soap, you know, the smell of the soap, you know, through the body odor gets disgusting. Why? The soap that we use in our body? What? The soap that we use in our body? On our body. Yeah, on our body. Yeah, through the sweat, you know, it becomes disgusting after a while. Yes. Kita menggunakan perfume ataupun sabun, ya, tetapi kemudian kita berkeringat, ya, itu pun sudah menjijikkan. All the things that come out of the body, wah, yeah, it stinks. Semua yang keluar daripada tubuh ini, ya, semuanya bau. That's why you have to take a shower every day or twice a day. Itulah kenapa kita harus mandi, ya, setiap hari ataupun dua And kali. wash the hair, you know. Mencuci rambut kita. Try not to wash for 3 days and you can't, you know, you can't smell yourself. Yeah. Cobalah tidak mencucinya selama 3 hari. Anda tidak bisa mencium diri Anda sendiri. Whatever we put on or in the body is nice. Whatever comes out, it's disgusting. Apapun yang kita apply, ya, kita aplikasikan ke tubuh ini, masukkan ke tubuh ini, ya, semuanya akan keluar menjadi menjijikkan. This is the thing that we have to investigate. Yeah. So what is it? You know, what kind of pleasure does this body actually give us? Jadi inilah adalah sangat menjijikkan. Jadi apakah yang kenikmatan yang diberikan oleh tubuh ini? All our life we work for this body, yeah. But what does the body give us back in return? Sepanjang hidup kita, ya, kita bekerja untuk tubuh ini, tetapi apakah balasannya? We feed it, we house it, we clothe it, we give it medicine. Kita memberinya makan, kita memberinya rumah, kita memberikannya obat-obatan. And what do we get in return? Tetapi apakah yang kita dapat sebagai balasan? Sickness and old age. Kesakitan dan usia tua. Understood? Apakah paham? So investigate the body. See, the body is the body and the chitta is the chitta. Separate it out. Jadi lakukanlah penyelidikan terhadap tubuh. Tubuh adalah tubuh, cita adalah cita. Mari kita memisahkannya. And reflect about it often, yeah? Dan mari kita merefleksikannya, memikirkannya dengan sering. We use up all our life energy, you know, to sustain a body, you know, that actually, you know, when we look a little bit closer, it's just disgusting. Ya, kita menguras energi kehidupan kita, ya, untuk menjaga tubuh kita. Tetapi bila kita melihat dengan dekat, ya, kita mendapatkan tubuh ini sangat menjijikkan. But we can do only this investigation if we have enough sati. Tetapi kita hanya bisa melakukan investigasi ini bila kita memiliki cukup sati. What we can do as a precursor or, you know, pre-step, you know, is, I mean, to reflect about our life. Yeah. When we were born, when we learned to walk, when we learned to talk, when we went to school, you know, when we grew older, you know, about our work, about this life. Yeah. Think about it, you know, reflect about it. Yang kita bisa lakukan sebagai tahap awal, ya, adalah kita merefleksikan, merenungkan kehidupan kita dari awal ketika kita lahir, kita beranjak besar, ya, pergi ke sekolah, dewasa, pergi kerja, dan menjadi tua. And then the most useful reflection for us in our daily life is, what are we doing, why are we doing it, and what is the result of our doing. Dan perenungan yang terbaik adalah dalam keseharian kita adalah kita merenungkan apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil daripada yang kita lakukan. Not judging what we are doing. Tidak
menilai, tidak menjudge tentang apa yang kita lakukan. We just want to see. Yeah? Kita hanya melihat saja, In the menyaksikan. morning, with what kind of thought or dream did I wake up? Di pagi hari, ya, kita bangun dengan pikiran yang bagaimana, dengan mimpi yang apa. What did I do then? Apa yang saya lakukan kemudian? What kind of thoughts, what kind of feelings were there while I was doing it? For instance, washing my face or, taking a shower. What do I think? Apa yang saya pikirkan, apa perasaan yang muncul, ya contohnya ketika kita mencuci muka kita ataupun kita mandi. We are somewhere else, yeah? Huh? You translate? Ya, kita ada di tempat lain, ya. When we wash our face or wash our hair or take a shower, we're somewhere else, Ketika kita sedang mandi, ya kita sedang mencuci rambut kita tidak berada di sana. Pikiran kita terbang kemana? Lost in thoughts. Then we prepare, breakfast. Yeah. Kita hilang dalam pikiran. What do we think? What do we feel? What do we think about? Yeah. Yeah. Ketika kita mempersiapkan sarapan kita, ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. And so on goes through the whole day. Yeah. And see what you're doing and why you're doing and what the results are. Dan kita dengan demikian ya hal yang sama kita teruskan sepanjang hari kita, apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil dari yang kita lakukan. Look at the thoughts, look at the memories, look at the feelings that are there present, yeah. Don't judge it, just look at it. Kita melihat pada pikiran pada saat itu, ya ingatan pada saat itu, kita hanya menyaksikan saja tanpa ada penilaian. It shows us what is useful and what is not, or what is wholesome and what is not wholesome. Yang menunjukkan kita apakah yang baik dan manakah yang buruk. We do not want to convince the mind, we want to convince the heart. Kita tidak perlu convince. Tidak dengar. Kita tidak perlu. We don't want, that the mind does understand it. We want the heart to understand it. Kita tidak mau pikiran yang memahaminya. Kita ingin batin yang memahaminya. Ya, saya tahu convince tapi nggak bisa translate. The heart is the only thing that can let go. Hati kita ini yang tidak bisa melepaskan. So we want to show the heart what we are doing. Jadi kita ingin memperlihatkan hati ini apa yang kita lakukan. How often did we tell ourselves, to do this thing or to say this thing is not good, but we still do it? Berapa kali ya kita mendengar ya bahwa hal ini tidak bagus, tetapi suatu hal tidak bagus, tetapi kita masih tetap melakukannya. Because the heart has not understand the danger of it. Once the hearts understand the danger of our doing, of our saying, of our thinking, then it lets go. Karena hati kita tidak mengetahui bahaya daripada hal tersebut, tetapi bila hati tersebut melihat bahaya daripada yang kita lakukan, ya, ia akan melepaskannya. It is like, it's like we have a hand. Our hand is on fire, somewhere on the fire, yeah. But we always look the other side. Ya, seperti tangan kita berada di api, ya, dan kita menoleh ke arah yang lain. We see a shadow there. We blame the shadow for our troubles. Yeah? We see a thing there. We blame it for our burning of the hand. We see the shadow there. A shadow. Yeah, shadow. Yeah, and blame it for the burning of our hand. Oh, okay. Jadi kita melihat bayangan, ya, dan menyalahkan bayangan tersebut karena membakar tangan kita. If the moment we look, towards the hand, we don't have to tell the hand to retract. It will do it automatically. Ya, tetapi bila kita melihat tangan kita, ya, kita tidak perlu meminta tangan kita, ya, ia akan menarik dengan otomatis. But if we don't look, we don't know. Tetapi bila kita tidak melihat, ya, kita tidak akan tahu. So investigation is looking what we are doing.
Jadi investigasi adalah melihat apa yang kita lakukan. Okay, so remember this, what I said, remember it well, and put it into practice. It will ease your life a lot. Jadi ingatlah apa yang Acan sampaikan ya, dan kita mempraktekkannya dan akan membuat hidup kita lebih mudah. Okay, so that is enough for today. I mean, if you have questions. Ya, jadi cukup untuk hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Aceh saya ingin bertanya, cita itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah kesadaran atau pikiran atau hanya kayak mungkin landasan jantung atau berada di mana gitu? Jantung tadi. Kayak apa di pikiran aja atau kesadaran atau ada di landasan jantung atau seperti apa cita itu? She would like to know what cita look like. Is it just in the mind or is just in the heart? What does she want to know what it looks like? Cita, Acan. Cita. Is it in the mind? You cannot see the things that we are. We can only see the things that we are not. We cannot? We cannot see the things that we are. Yeah. Oh, yeah. We can only look at other things and see things that we are not. Ya, kita tidak dapat melihat diri kita sendiri, tetapi kita hanya bisa melihat apa yang bukan diri kita. But you can feel it. Tetapi Anda bisa merasakannya. When you go into deep samadhi, you can feel it. Bila Anda memasuki samadhi yang dalam, ya Anda bisa merasakannya. Pikiran atau? Is it like talk or a consciousness? No, it's not consciousness, it's not talk. Ya, bukan pikiran dan bukan kesadaran. I cannot explain what it is, but you can experience what it is, when you go into samadhi. Bante tidak bisa menjelaskan yang bagaimana cita itu, tetapi Anda bisa merasakannya bila Anda masuk dalam meditasi yang dalam. When there is no thought, no memories, completely clear, completely empty, then you can experience it. Bila ketika kita sudah tidak ada ingatan, tidak ada pikiran, ya, semuanya kosong, Anda bisa merasakannya. Ya, second question, Acan. Ya. Ya. Tunggu. Saya pun tidak jelas. Atau boleh ke depan aja, biar jelas. Dan ngomongnya jangan kecepatan ya. Macam kereta api tutut. Ya. She would ask bagaimana nibbana ya? Nibbana itu seperti apa ya? How's the nibbana looks like, or like how to explain a nibbana? Because she asked a friend of her, nibbana is like when a candle with its fire and you blew the fire out. Where the fires go. That's the simile that he gave her. That is the simile that the Lord Buddha. Yeah. The fire of desire is gone. Oh, itu ada perumpamaan yang diberikan Sang Buddha ya. Api daripada desire, keinginan ya, itu sudah lenyap. So when he describes the fire is extinguished, that means our desire for this universe is gone.
Ya, jadi ketika api itu padam, ya, keinginan ya kita terhadap dunia ini pun sudah lenyap. So she asked, how to explain nibbana? You cannot explain Nibbana because Nibbana is one-pointedness. It is the future and it is the past in one point. Ya, tidak bisa menjelaskan nibbana karena nibbana merupakan kemanunggalan ya, di mana masa depan dan masa lalu ya bergabung menjadi satu. But you can experience it. Tetapi Anda dapat merasakannya. You just need to go into one-pointedness and then you get a preview of it. Ya, Anda hanya perlu mencapai kemanunggalan ya, dan Anda bisa merasakannya. Hanya perlu begitu saja. Just like that. Just have to one-pointedness. Yeah. Yeah. Just So a simple. little bit. Yeah. 1, 2, 3, boom, gone. Ada lagi? I'd like to ask if we can meditate reasonably well and the mind is stable, can we direct the mind to investigate the internal of our body? Of course. But it's a training. Yeah. When I came, I learned samatha when I was in Germany and England, for 6 years, and I was pretty good at samadhi, yeah, and even appana samadhi. But I've never heard about investigation, yeah, vipassana. And then I came to Wat Papantat, and Lungta Mahabodhi only talked about Asubha meditation, yeah, Asubha meditation, yeah. And it took me 9 months of at least 12 hours or 14 hours a day until I could see the internal side of my body. So it's a training, to visualize the inside, yeah. But we can do it, But it took me a long, long time. Other people, who have done it in the past, yeah, it takes them a month, or maybe just a week, to see it, yeah, very clearly. Visualize. What? In the inner eye. You can see the internal. Okay. Jadi Uncle bertanya ya, bila kita bermeditasi ya dengan stabil, dengan baik, apakah kita dapat mengarahkan pikiran kita untuk melihat organ dalam diri kita? Jadi Acan tadi dia menjelaskan dulu ketika dia berlatih ya di Jerman, dia begitu fasih ya dalam samadhi ya dan apana samadhi, dan ketika dia pergi ke Wat Papantat ya berlatih dengan Longta Mahabodhi, di sana mereka Longta mengajarkan hanya asubha dan memerlukan waktu sekitar 9 bulan ya hanya untuk dapat melihat ya, baru bisa melihat sedikit jelas ya organ dalam beliau. Itu pun berlatih ya selama 12-14 jam sehari, 9 bulan. Kita baru berapa jam hari ini? What? I asked them, Achan trained for 12 and 14 years, and how much do we do today? I asked them. I said 9 months. Yes, but 12 to 14 hours a day. Yeah. Yeah. So I asked them, how much do we do today? It depends on their previous lives. Ya, tetapi saya lupa, ada yang dalam beberapa minggu atau 1 bulan ya, karena mereka sudah berlatih di kehidupan lampaunya, mereka dalam sebulan bisa melihat organ dalamnya. It's the same thing, yeah. People who are in the previous lives at the gate of Sotapanna, it takes them, a month or 2 months, in this life to enter Sotapanna. But if somebody, is far off, it's on the other side of the planet, the whole life, training not even gets him close to the door of Sotapanna. Jadi contohnya seperti seseorang yang di kehidupan lampaunya sudah berada di depan pintu gerbang Sotapanna, maka dia berlatih sebentar saja, 1 bulan 2 bulan sudah bisa menjadi Sotapanna. Tetapi lain halnya bila seseorang itu berada di pelataran
ya, dan dia ingin bergerak menuju pintu Sotapanna ya dari planet lain ya. Dia berlatih sepanjang hidup pun ya belum tentu bisa sangat dekat dengan pintu. Okay. More questions? Ada pertanyaan yang lain? Yeah, there's one question. Ya, atau ke depan aja ya, ke depan biar gampang. Nah, nanti macam kereta lagi dia tutut. Ya. Ya, ada pertanyaan jangan takut ya, tanya saja. Saya aja mau tanya sekarang kalau kita jadi manusia baru mencapai di mana? Apa para dewa bisa mencapai di mana juga? Bisa mencapai apa? Di mana? Hah? Manusia bisa mencapai di mana? Apa para dewa Bisa Oh, udah menjadi dewa bisa mencapai di mana? Para dewa. see us a human can attain nibbana, Achan. Do the gods, the dewa can attain nibbana as well? Why should they attain to it? Because I mean they have all the sukha in the world. Ya, kenapa mereka ingin menuju nibbana? Karena mereka di sana sangat bahagia sekali. Just ask yourself, if you have all the happiness in the world, why should you sit? Jadi tanyalah pada diri kita sendiri ya, bila kita memiliki semuanya di dunia ini, apakah kita masih datang kemari ya dan bersakit-sakitan? But if they want to, of course, yes, they could. Yeah, but it is more difficult for them. Ya, bila mereka mau ya tentu bisa, tetapi sangat sulit bagi mereka karena di alam surga itu. Because you have to have the opposites, sukha and dukkha, to understand it is one and the same thing. Karena memerlukan ya dua hal yaitu sukha dan dukkha untuk mengetahui bahwa mereka itu adalah sama. Nah, ini dalam ini sukha dan dukkha sama loh. Berarti kalau mau jadi di mana harus jadi manusia. So to attain nibbana have to become human aja. As I said, it's a jumping point. You don't have to become, but it is much easier. Ya, tidak seperti yang Achan katakan bahwa menjadi manusia merupakan papan loncat ya. Ya tidak harus juga ya, tetapi menjadi manusia merupakan papan loncat untuk menuju nibbana. Berarti lebih mudah manusia mencapai di mana ya? Ya. Ya benar. Lobet. Jadi semalam Achan ya ada juga menjelaskan. What? Saya ngomong saja ya. Jadi Achan aja semalam I would like to say that yesterday Achan said that in ghost realm there's only a lot of dukkha. Yeah. And then in the heaven just sukha. Yeah. And then just in the human have sukha and dukkha. Yes. Yeah. Yeah. I mean, in each realm there is sukha. Yeah. But the amount of sukha or dukkha is very little. Ya. Jadi semalam Achan ada menjelaskan bahwa kenapa manusia itu di kehidupan manusia itu merupakan papan loncat karena di alam manusia memiliki sukha dan dukkha ya 50% kira-kira. Tetapi di alam dewa itu sukhanya itu sangat banyak sekali. Ya, jadi kita tidak merasa susah. Ya. Even in the heavenly realm they have dukkha, but I mean, if you have 5 minutes of dukkha per day, what do you worry about? Nothing. Nah, di alam surga juga memiliki dukkha, tetapi hanya mungkin seperti Achan bilang hanya 5 menit saja sehari itu adalah dukkha. Apa yang kita khawatirkan? But there are devas who can go to nibbana. Tetapi ada juga dewa yang bisa menuju nibbana. Who follow the Lord Buddha, and train, I mean, even then he went up to heaven to teach them. Yeah? But it's more difficult. Ya, bila kita bertemu dan belajar daripada Sang Buddha, yang Sang Buddha ada mengajar di alam surga, ya bisa saja mereka menuju nibbana, tetapi sangatlah sulit. For us, as a human being, it is much easier to see.
There's sukha, there's dukkha, and that is the cause of sukha, that is the cause of dukkha. Yeah. Jadi manusia ya lebih mudah karena kita dapat melihat apakah penyebab sukha dan apakah penyebab daripada dukkha. Terima kasih Ajan. Budaya. Yeah, she said thank you, Ajahn. Yeah. Okay, so no more questions? Ada lagi? Then we can go back to sleep, huh? Turn on the autopilot, and just go and wait until death is coming. Ya. Jadi kalau sudah selesai, apakah kita men-on ya autopilot kita ya? Oh ada satu. Mic-nya, Dek kasih dia Dek. Nama budaya yang saya mau tanyakan, Bante yang nama kan tadi kan Bante ada yang bilang itu kayak melihat bagian tubuh gitu kan. Apakah kita bisa tahu itu hanya sekedar imajinasi atau memang kita sudah bisa tapi kita sudah bisa melihat itu? Maksudnya mau ngecek? Maksudnya itu cuma imajinasi kita aja atau memang satu kita yang memang sudah bisa melihat gitu dengan satu melihatnya. Oh, she would like to ask when Ajahn talk about can see the internal organs, is it just in the mind, in the imagination, or can see the real organ? Yes, you can see the real organs. Ya, bisa melihat organ yang asli. Mana tahu cuma imajinasi aja bagaimana membedakannya. Is it how to differentiate if it's just imagination or not? If it's just what? Imagination or not? In the beginning, it will be imagination, but sooner or later, if you train it more, it will become real. Yeah. And you will see it, I mean, you can go to certain points of the body where there's a problem and then go and look, until you see where the problem is. Awal-awalnya merupakan imajinasi, tetapi cepat atau lambat ya Anda bisa tahu bahwa Anda melihat yang sebenarnya. Contohnya ketika Anda tahu bahwa salah satu bagian tubuh ini ada masalah, Anda bisa memeriksanya dan mengetahui bahwa yang terjadi adalah yang sebenarnya. And it's not so important if it at the beginning it is imagination, yeah? Yeah. Even imagination can look very real. Yeah. Dan tidaklah penting ya bagi di awal-awal ya bila hanya merupakan imajinasi. But if you train it long enough, it will become real. Ya, tetapi bila Anda melatihnya cukup lama ya cukup baik ya Anda bisa melihat yang sebenarnya. I mean all the arahants, I mean Lungta Mahaboa, I was there, when the doctors came, oh, Lungta Mahaboa, we want to investigate, we want to measure your fever, we want to look at this and this. And then Lungta said, I have already investigated my whole body, there's nothing wrong, go. Jadi ketika dokter memeriksa Lungta Mahaboa, ya kita ingin periksa tekanan darah, ya demam Anda, ya Lungta Mahaboa mengatakan saya sudah menginvestigasi tubuh saya tidak ada masalah dengan tubuh saya, ya pergilah. But the doctors didn't want to believe it. Dan dokter tidak percaya kepadanya. Okay. Go back on autopilot. Balik ke autopilot ya. Satu. Ya, namasakan Ajahn. Namasakan. What? Pay respect. Yeah. Go ahead. Mari kita namaskara ya. Kap